सत्यमयी परमे संध्या पाठ्य को आप समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा सेप्टेम्बर एवं अक्टोबर मासर 1981 मसीहा पूर्णांग शिक्षार धारा गतकाली शेष कले। पूर्णांग शिक्षार धारा 1, 2 एमती 9टा संख्यार बाहर 9टा। आज द्वितीय इश्यूटा पढ़ा परिचालना और अग्रगति चलती सीटा परिचालना और अग्रगति। नूतन धरण शिक्षा जदि प्रवर्तित हुए तेरे नूतन प्रकार परिचालना आवश्यक हुए। कथाटा बहुत सहजरे कहीदी है बुझिया भी कष्ट नुह किंतु कार्य परिणत करने कष्ट। ब्रॉड उदाहरण गोटे नहीं हो साधारण भाव ये आमे धान चाष करुचु। हठात आम धान चाषरू परिवा चाष करने चिंता कलु। धान चाष करूँ रेगुलाली किंतु हठात चिंता कलु धान चाष अपेक्षा परिवा चाषटा आमको भल लगे। तार आवश्यकता अच्छी परिवा दरकार पड़ुची इत्यादि जहाँ हो कारण जहाँ हो धान चाष परिवा चाष दुईटा जाक चाष दुईटा जाक समान ज्ञान रे हबनी। समान ज्ञान हेनी जो ज्ञान रे मु धान चाष करूली से ज्ञान प्रयोग कर परिवा चाष कर धान बड़ कि परिवा बड़ कहूनी। धान मूल्यवान कि परिवा मूल्यवान ता भी कहूनी। कौन अधिक लाभ कौन अधिक लाभ नुह से कथा भी कहूनी। क्यों दुईटा जाक परस्पर संपूर्ण भिन्न। दुईटी जाक परस्पर संपूर्ण भिन्न एक कथा कहूँ। तेणु जो ज्ञान जो सामर्थ्य प्रयोग कर जन धान चाष करूला से ज्ञान से सामर्थ्य नहीं परिवा चाष करने संभव होनी। से परिवर्तन दरकार। यदि सी निजे परिवर्तन होगी करेंगे तो करेंगे नचे जी करेंगे सी भिन्न प्रकार धारणा करने कथा भिन्न प्रकार तांको जो चिंता विचार इत्यादि परिवार सहाय हो। ठीक सेमती पूर्णांग शिक्षा एक नूतन प्रकार शिक्षा। नूतन धरण शिक्षा जदि प्रवर्तित हुए तेज नूतन प्रकार परिचालन आवश्यक हो। यदि शिक्षा नूतन नथिला परिचालना जहाँ छा चलूला से शिक्षा तो बहुत दिन धरी चलती कौन विशेष फरक हो। शिक्षा बदल कि नूतन प्रकार शिक्षा कल से परिचालन काम दबन जो परिचालना चलता एपर्यंत। कारण परिचालक निजे यह नूतन प्रकार शिक्षा बेले तो ग्रहण करेंगे यह नूतन प्रकार शिक्षा बेले तो बुझे एवं यह नूतन प्रकार शिक्षा बोली अवगत हेबे एवं ताकू जे प्रयोग करुचंती से निज चेष्टा प्रयोग करुचंती से सतर्क हे सचेतन हे। ये सब नहेले कौन हम ना जहाँ पुरातन धारा कर पुणी से रिपीट हो जाए। बहुत दिन चली शिक्षा जो शिक्षा की मनुष्य विशेष किसी परिवर्तन करि पारि नाही। केते केते हजार वर्ष तल ये शिक्षा चली। आम कहीं हठात उदाहरण दे दू गुरुकुल आश्रम। गुरुकुल जो प्रकार शिक्षा होता से गुरुकुल पैटर्न जब बदलगला बदलगला। बहुत जगह रेसिडेंशियल स्कूल पर गुरुत्व दिया। रेसिडेंशियल स्कूल कौन से गुरुकुल पैटर्न एबे रेसिडेंशियल स्कूल हो बा कमर्शियल स्कूल हो बा जा हो कौन किंतु गुरुकुल कौन थिला। गुरुकुल जो गुरु शिक्षादान दौले तांकर सामर्थ्य ज्ञानर सामर्थ्य सीमित नाला। एतिक मुझे जानी एति पढ़े सीमित नाला। आज मुझे कौन स्कूल को जाइए खरा बेला एवं से स्कूल रे 10वीं श्रेणी पिला माने सब हॉस्टेल अच्छा कारण समेटिव आरंभ 5 तारिख कहीं घर को छड़ाई समस्ते पढ़ापढ़ी कर। मु गला बेले जड़े भाई किसी पढ़ाऊे से जो भाई जो विषय पढ़ाऊे
से विषय भाई से ही पढ़ेबे से विषय लिटरेचर पढ़े जड़े से मैथमेटिक्स पढ़े पार से साइंस पढ़े पार से सोशल स्टडीज पढ़े पार ये संभव नुह पुरातन जो शिक्षा चली से शिक्षार ये संभव नुह कि गुरुकुल कौन होता गुरुकुल गुरु निजे विद्या शिक्षा दौले कृषि विद्या शिक्षा दौले शिल्प शिक्षा दौले एपरिक अस्त्रशस्त्र युद्ध विद्या भी शिक्षा दौले सब विद्यारे पारंगम थे मु गोटे कोट करे सब एक कथा कहला बेले रामायण रु मुनिवर वशिष्ठंक आश्रम रे रही विद्या शिक्षा करती जे बने चारि भाई बने चारि भाई सब विद्यारे निपुण होइले सकले श्रेष्ठ हेले जगतरे ज्ञान बुद्धि बले ज्ञान बुद्धि बले कुल गुरु महारुषि हरस जे मने सर्वशेषे धनुर्विद्या शिखान्ति जतने शिखान्ति जतने एपटे ज्ञान बुद्धि बल श्रेष्ठ हेले तापरे शेष धनुर्विद्या भी शिक्षा दिया वशिष्ठ निजे शिक्षा दूसरे सब तेणु से गुरुंर कौन सीमितता नाला सबकि शिखी दे पार कि बर्तमान सी रही नुआ शिक्षा कौन हम नुआ शिक्षार आप कहते तो ठीक अच्छे शिक्षा नुआ प्रकार एत सब विषय समस्त शिक्षा दे पारे से विषय तो आम आलोचना ही करूनु माँ श्री अरविंद शिक्षा बही कौटी पाठ पढ़ा विषय जो आलोचना ही करना से गोटे नुआ प्रकार मनीष सृष्टि करने चेष्टा कर जो मनीष सृष्टि हेले शिक्षा जहाँ से ग्रहण कर किसी असुविधा हो शिक्षा जहाँ भी ग्रहण कर जी भी दब ताको ग्रहण कर किसी कष्टकर व्यापार हेनी कारण से निजे भिन्न प्रकार मनीष भाव चेष्टा कर छात्र छात्री भी क्या चाहते शिक्षक शिक्षयित्री भी क्या चाहते भिन्न प्रकार मनीष दरकार तेणु ताकू यही प्रकार जो परिचालना आगुरी चलता से परिचालन काम दबनी यही परिचालनार यथायथ संगति उपरे शिक्षा केन्द्र अग्रगति निर्भर करे यही परिचालनार यथायथ संगति उपरे जो स्कूल परिचालना हम ता संगति उपरे संगति माने समस्त मिलमिशी सांग हो कार्य करिया जदि से जगह कहीं एक कहीं कहला ना शिक्षाटा जिते बदली जाऊँगी नुआ प्रकार शिक्षा हो नुआ प्रकार शिक्षा को समस्ते सबु मते आंतरिक भाव में ग्रहण करने दरकार ना संगत के आस धरा जो आम कहूँ आज टी परीक्षा विषय आलोचना करिया परीक्षार आलोचना आरंभ होला परीक्षार आलोचना बेलू टे सीरियसली क्वेश्चन कर एवल्यूशन पिला माने पढ़े निश्चय जमी प्रश्न बहुत पिला हवा दरकार जमी दरकार पिला उत्तर देवे सेमती करिया दरकार एवं गोटे इंटेलिजेंस भी गोटे आवश्यकता अच्छे पिलांकर बुद्धिगत इवल्यूशन ता भीतर हठात जड़े उदाहरण देवे यही परीक्षा संपर्क में माँ कौन कहते जानते कि पढ़ी भूल जाइए कौन कहते माँ माँ ये परीक्षा को नास्टी सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन कहते हठात समस्त मुंड अफ हो भारी नास्टी सिस्टम करिया कौन परीक्षा केमती करिया अच्छा दुई प्रकार त्रुटि गोटे जी पढ़ी माँ को से ही पढ़ी एग्जामिनेशन नास्टी सिस्टम बोली कहुई किंतु इवल्यूशन केमिति करा जीवो से विषय माँ जो डिटेल्स कहते क्वेश्चन आंसर भितर से संपर्क विशेष धारणा नहीं जोटा अट्राक्ट कर जो शब्द से कही बस पड़ते अच्छा जो मैंने नुआ प्रकार किसी करने चेष्टा कर भी माँ को पूरा संपूर्ण अध्ययन करना जाना ये परीक्षा जी करा कथा केमिति करा कथा हाउ टू इवालुएट ए चाइल्ड
बिकज वी वांट एन इंटीग्राल पर्सनालिटी आम गोटे पूर्णांग व्यक्तित्व चाहूँ पिला भितर पूर्णांग व्यक्तित्व जो आम चाहूँ तार इवाल्युएसनटा पूर्णांग हवा दरकार परवर्ती अवस्था सरकार भी आरंभ कले इंटेंसिव एंड इंटेंसिव कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव एग्जामिनेशन कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव एग्जामिनेशन कंटिन्यूअस माने निरवच्छिन्न भाव चलती कम्प्रेहेंसिव व्यापक तार समस्त विषय ताकू आमे तार सामर्थ्य जज करवा किंतु यही सब विषय टर्म जहाँ कान को भल शुणागला कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन कान को बहुत भल शुणागला किंतु कला लोक तार मनोभाव पर सब निर्भर कर धरा जो कह से पिलाटीर बंधु मान संगे संपर्क किपर से भी इवैल्यूएशन हम से मार्क अच्छे क्लीनलीनेस किपर आग्रह किपर पंक्चुआलिटी पर किपर आग्रह रेगुलारिटी पर किपर आग्रह ओबीडियंसी केते डिसिप्लिन केते ए सब गुड़ाक जब इवैल्यूएशन को आसो जड़े मार्क दब किमिति मार्क दब कि मार्क सब गुड़ा कौन हम ऊपर ठविया भाव में जड़े मार्किंग करद यहाँ ई दे दियो ना क्या साथ मिसे ना यहाँ ई दे दियो ना यहाँ समस्त मिसे आपको ए दियो ये तो बहुत भल आपको ए प्लस दियो ये सब काजुआली हम अच्छा आम कह आम केमी मार्किंग करवा या स्टडी करने मनोभाव से दरकार तुम जोटा उचित मनोभाव थी जे मु कौन करा जाऊँगी गोटे फ्यूचर ह्यूमैनिटी मनुष्यटी सृष्टि करा मुझे भी मो छात्र भी से जो इवैल्यूएशन धारा किपरि हम यहाँ कौटी कोडिफाइड ना कौन जगह कोडिफाइड ना आगु जे टोटाल पर्सनालिटी तुम केमती कर कौटे ही नहीं पर्यटन सब जगह इवन पंडिचेरी सब जगह गोटे एक्सपेरिमेंट चलती तेणु निज भितर जड़े उचित मनोभाव रखिए मोर दायित्व या माँ मत निश्चय धारा मत परिचालित कर गोटे शब्द गत किसी आर्टिकल पूर्व आलोचना होता पक्षपातिता जड़े पक्षपातिता करना शिक्षक जड़े पक्षपात हम ना केबे निज भर मुझे कन्विन्स होती क्या बेसी देली क्या कम देली समस्त सामान नंबर देनी जड़े पक्षपात मुझे कहीं जी जहाँ लिखी समस्त कोड़े कोड़े दे जा यहाँ उचित कार्य कि 5 नंबर काटिक समस्त 15 कर दियो यूनिफर्मटी समस्त पाइले पक्षपात कौन जी जानी 15 दब आज सब जानी से 15 पाइब जानवर आग्रह अधिक जाना दरकार से भाई मुझे सब जानी तेणु एमती पक्षपात दरकार नहीं किंतु तुम भितर तुम्हें तुम मनोभाव में तुम्हें संपूर्ण निश्चित हम जे मु कहा प्रति पक्षपात करना कहारी प्रति पक्षपात करना यही मनोभाव रही जड़े श्रृंखलित हो पार तेरे नूतन प्रकार शिक्षार अर्थ कौन नूतन प्रकार शिक्षार अर्थ कौन यार सर्वप्रथम भित्ति है एक नूतन सक्रिय पूर्णांग अध्यात्म चेतना ये आरंभ से यही कथा ही कहते नूतन प्रकार शिक्षार अर्थ है यार प्रथम भित्ति सर्वप्रथम भित्ति फाउंडेशन मूलदुआ जहाँ पर ठिया हम स्कूल एक नूतन सक्रिय पूर्णांग आध्यात्म चेतना बुझेगा ये आध्यात्मिक चेतना यहाँ धार्मिक चेतना मो हृदय भर जो चेतना अच्छा प्रकाश हम कि कौ प्रकार चेतना से नूतन चेतना कारण एपर्तंत तार प्रकाश घटी नहीं सक्रिय सक्रिय एक्टिव माने से चेतना जब प्रकाश हम मत बस उठे दबनी क्या मुझे सब अग्रगति करने चाहिए सब एवं तो करुँगी अजाणत से जानते करी एवं पूर्णांग संपूर्ण मन प्राण शरीर चरित्र सबको नहीं आध्यात्मिक चेतना एवं यह को श्री अरविंद और श्रीमा कौन कहते अतिमानस चेतना बोली कहते श्रीमा और श्री अरविंद या अतिमान चेतना बोली कहते यही चेतना पूर्णांग शिक्षार मूल तत्व यही चेतना पूर्णांग शिक्षार मूल तत्व
କ'ଣ ବୁଝେଇଲା କି ନାହିଁ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଅତିମାନସ ଯୋଗ, ଅତିମାନସ ତତ୍ତ୍ୱ। এই চেতনা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার মূল তত্ত্ব। অতিମାନସ চেতনা ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟେ ମାରିଦେଇ ସ୍କୁଲଟେ ଘରଟେ ତିଆରି କରି ମା ସହିତ ଫଟୋଟି ରଖିକି ସେଠି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରି ତାପରେ ଯାଇକି କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ହଁ, ଶନିବାରରେ କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ତାପରେ କେହି ଘରେ ବି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଏସବୁ ଏଇଟା ବୁଝିଛୁ, ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ କି? ସ୍ୱୟଂ ଅତିମାନ ଚେତନା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଆଗେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କର, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଟେ କରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଛୁ ନା ପାଠଚକ୍ରରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କର ସେ କେବଳ ଅତିମାନସ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ହିଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ରହିଗଲା, ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ରହିଗଲା, ତାପରେ ସ୍କୁଲଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ସେଇଆ ହିଁ ଦେବ। ଯେଉଁ ଗଛର ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଚେର ଫେର ଥାଏ, ସେ ଚେର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଉପରକୁ ପଠାଏ ସେଥିରେ ଗଛ ବଞ୍ଚେ ନା। ତେଣୁ ଉତ୍ସ ହେଲା ଗଛର ଉତ୍ସ, ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଲା ଚେର, ସେଠୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଏଠି ସେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସେଠୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ତା ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ ଦିଏ? ଏ ଯେମିତି ରସ ଦିଏ, ଗଛକୁ ପାଣି ଦିଏ, ସବୁ ଦିଏ, ଏ ସେମିତି କ'ଣ ଦିଏ? ଅତିମାନସ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅତିମାନସ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦେବ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ତାରି ମାଧ୍ୟମ ସେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବୋଲି ସିଏ ବୁଝେଇଦେବ। এই চেতনা, ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ ତଥା ସକ୍ରିୟତା ଉପରେ এই ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି ନିର୍ଭର କରେ। এই চেতনার অভিবৃদ্ধি, অতিମାନস চেতনার অভিবৃদ্ধি, বিকাশ তথা সক্রিয়তা, এসবুগুড়াক মানে କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଏସବୁ ପୁରାପୁରି ସାଧନାର କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନାର କଥା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସାଧନା। ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷାଳୟ ନୁହଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହଁ, ସାଧନାଳୟ। ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ଅତିମାନ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ? ମୋ ଭିତରେ ଏତିକି ଟିକେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ବିକାଶ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ଏକା କଥା ପ୍ରାୟ। ତଥା ସକ୍ରିୟତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୋ ଭିତରେ ଖାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଉନି, ମୋତେ କର୍ମରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ମୋ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାରି ଉପରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି ନିର୍ଭର କରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି। এই চেতনা ମନୁଷ୍ୟର ସମଗ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନୂତନ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ ଏବଂ ନୂତନ ରୂପ ଦେବ। ଆମେ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମଗ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସମଗ୍ର ରୂପ, ସମାଜ, ଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଆଡ଼କୁ ପଢ଼ିବା। এই চেতনা ମନୁଷ୍ୟର ସମଗ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନୂତନ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ସମଗ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅତିମାନ ଚେତନା ତ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଚୈତ୍ୟ, ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ମଣିଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନୂତନ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ ଏବଂ ନୂତନ ରୂପ ଦେବ। ତାର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ନୂତନ ରୂପ ଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେ ଚେତନାଟା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବ ଆସିବ, ସେ ନୂତନ ରୂପ ଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବ। এই চেতনা মনোময় চেতনা ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। କାହିଁକି ସେ କଥା ମଝିରେ ମଝିରେ এই ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମନୋମୟ ଚେତନା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି? ନା, ଆମ ଭିତରେ ମନୋମୟ ଚେତନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଏବଂ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ମନ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛି, ମୋର ଅତିମାନ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ହିଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚେତନା କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ ଆଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ମନଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। এই চেতনা মনোময় চেতনা ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। মনোময় চেতনা ଖଣ୍ଡିତ, ଦ୍ୱିଧାଯୁକ୍ତ ଓ ବିକୃତ। ମନୋମୟ ଚେତନା ଖଣ୍ଡିତ, ଖଣ୍ଡିତ ମାନେ ପାର୍ସିଆଲ, ମାନେ ଆଂଶିକ, ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ତା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ। ମନୋମୟ ଚେତନା ହେଲା ଖଣ୍ଡିତ, ଦ୍ୱିଧାଯୁକ୍ତ, ସଂଶୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦ୍ୱିଧାଯୁକ୍ତ ମାନେ ସଂଶୟ ଅଛି, କନଫିଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ମନ ଏଇ କଥା କହିଦେଇ କହୁଛି 100% ଠିକ୍ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ହେବନି, କହିହେବନି, କାରଣ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ଆଂଶିକ।
ଓ ବିକୃତ। ଅସଲ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖିପାରେନି, ଯେଉଁ ବାଟେ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଟା ବିକୃତ ରୂପ। ଏଠି ବିକୃତ ରୂପ ମାନେ ଖରାପ କୁହାଉନି, ଅସଲ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମିତି ନ ଦେଖି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ବିକୃତ ରୂପ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟେ, ଖୁବ ଭଲ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଜଣେ ଖୁବ ଭଦ୍ରଲୋକ, ତାକୁ ରାବଣର ରୋଲ ଦିଆଗଲା। ସେମିତି ସରଳିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ମୁହଁଟି ତାକୁ ନେଇ କରିପାରିବ? ରାବଣ ରୋଲରେ ତାକୁ ମୋଟା ମୋଟା ନିଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଖି ନାଲ ଲାଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ତାରି ଏକ ବିକୃତ ରୂପ। ସେ ନିଜେ ନିଜର ତାର ଗୋଟେ ବିକୃତ ରୂପ ହେଇଗଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ, ଏଇଟା ବିକୃତ ରୂପ ନୁହଁ। ମନୋମୟ ଚେତନା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡିତ, ଦ୍ୱିଧାଯୁକ୍ତ ଓ ବିକୃତ। ଅତିମାନ ଚେତନା ବିକୃତ ରୂପ ହେବ ନାହିଁ, ଅରିଜିନାଲ ଯାହା ସେୟା ହିଁ ରହିବ। ଏହା ଅହଂ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ। ମନୋମୟ ଚେତନା ସବୁବେଳେ ଅହଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ହିଁ ବଞ୍ଚେ। ମୁଁ କରୁଛି ନ ଜାଣିଲେ ସେ କରିବନି, ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଦେଲେ ସେ କରିବନି। ଅହଂରେ ଭର୍ତ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ତା ଭିତରେ ଥିବ। ସ୍ୱାର୍ଥ ତା ଭିତରେ ଥିବ ମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଥିବ, ଉଭୟ ଥିବ। ଏହା କୌଣସି ସଙ୍ଗତି ଓ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବନି। ମନର କେତେ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନା, ସିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚେତନା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଏଇସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ସଙ୍ଗତି ଓ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ହିଁ କହିଥିଲି, ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନୁହଁ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସଙ୍ଗତି ହେଉଛି, ଆମେ ବିକଳ ହେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ। ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତ ଏକାଠି, ପୁଣି ଅସଙ୍ଗତି କାହିଁ ହେଉଛି? ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ବୁଝେଇବୁ ଆମର ମନକୁ ନେଇ ବୁଝେଇବୁ। ମା ଏହା କହିଛନ୍ତି, ମା ସେୟା କହିଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ କହିବୁ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବୁଝିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝୁଥିବେ, ଆମ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିବେ, ଏଇ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତିଆ ନୁହଁ, ଅପର ପକ୍ଷ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗତି ଓ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବନି ମନ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହୁଏନି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ମୁଁ ତ ପ୍ରପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଛି, ପ୍ରପତିକୁ ଦେଖିକି କହିଦେଇକି ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗଲେ, ପୁଣି ତାପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ କହିବେ, ପ୍ରସାଦ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ହେଲାନି, ସେମାନେ ସବୁ ସେମିତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ନେଚର୍ ତ, ଏମିତି କହି ରହିଯିବେ। ଥରେ ତ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଡିଆଫିଲେଟ୍ କରିଦିଅ, ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ ସେମିତିଆ ସ୍କୁଲ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଗଲା, ଡକେଇଲେ ମୋତେ, କହିଲେ ଆମେ କାହିଁ ଡିଆଫିଲେଟ୍ କରିବା, ମା କ'ଣ ନାହାନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ସେସବୁ କଥା କରିବା। ସେମିତି ଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ବୁଝିବେ। ସଙ୍ଗତି ସମନ୍ୱୟ ମନ ଆଣିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା ନହେଲେ ସଙ୍ଗତି ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଯେତେ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ବି ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଖୁଣ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ପ୍ରକାର ମନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ତାହା ଦୃଢ଼ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁ, ହେଇଗଲା, ମିଳାମିଶା ହେଇଗଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ହେଇଗଲା, ମିଠା ଖିଆଖି ହେଇଗଲା, କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦୃଢ଼ ନୁହଁ କି ଅଖଣ୍ଡ ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯୁକ୍ତି ଓ ବିଚାରର ବିଫଳତା ସର୍ବତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୁକ୍ତି ଓ ବିଚାରର ବିଫଳତା, ଏସବୁ ମନର ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ମନ ଚେତନାର ଯୁକ୍ତି ଓ ବିଚାରର ବିଫଳତା ସର୍ବତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେତେ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ସେଠି ବିଫଳ। ନିଜ ବିଚାର ଦେଇଛ, ଏହା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସେଠି ବିଫଳ। ସବୁ ବିଫଳତା। ଏହି ଭୂମିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୈତିକତା ଓ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ପତନ ଘଟିଛି। ମନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ନୈତିକତା, ମନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ମଣିଷ ହିଁ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ଯାହା ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଆଗରୁ ରଚନା ହେଇଛି, ମଣିଷ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତା ମନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ସେସବୁ ପତନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କାମ ଦେଉନି। ନୈତିକତା ନାହିଁ, ଧର୍ମ ତ କେବେଠୁ ଗଲାଣି। ନୀତି ନିୟମ ମୋରାଲ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ସେ ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି କେଉଁଠି।
कहीं एत कथा कहला गोटा मन मध्य थे नैतिकता थे कम कर ना कौन जगह नैतिकतार कौन गुरुत्व नहीं मनर विकास समाप्त होली कहले चले ये पहुँचू कहला जे ये जहाँ कहला मन तार विकसित अवस्था जाई 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 गोटे अवस्था पहुँचला जो मनर विकास सरीगला मनर विकास सरीगला अर्थात मन जी बाट विकसित हवा कथा प्राय सैला तेणु ये जो दुर्बलतार तालिका दिहला मनर दुर्बलता ये तालिका एत तालिका लंबा हम जो कहीहबनी संक्षिप्त भाव अल्प किसी प्रपत्ति भाषा कहले नचेत मनर दुर्बलता भरपूर दुर्बलता मन अच्छी एवं सी तार टोटाल जहाँ एग्जस्ट हवा कथा एग्जस्ट हो सारे मन पाखर विशेष किसी आशा करी हब ना मनमय चेतना पर प्रतिष्ठित सकल अनुष्ठान भित्ति दोहली जाए मनमय चेतना उपर प्रतिष्ठित सकल अनुष्ठान भित्ति दोहली जाए मन जदि एतिकी दुर्बलता अच्छी मन जदि एत प्रकार तार असामर्थ्यता अच्छी आंशिक सामर्थ्य सी तेणु तापर बेस कर जी भी हो जो अनुष्ठान बढ़ाई सब अनुष्ठान दोहली जाऊ सी तो स्थिर नुह मन गोटा स्थिर नुह निर्दिष्ट नुह जो कॉन्फिडेंस नहीं दृढ़ता नहीं मनर तेणु तापर बेस कर जिते अनुष्ठान हम सब चहली जीव दोहली जीव वर्तमान संकटर तात्पर्य है ये मनमय चेतना को अतिक्रम कर एक बृहत्तर पूर्णांग चेतना मध्य प्रवेश करवा जो अतिमान चेतना कथा आगुरी कहला मन भितर थी पशि हेनी मन से जा पड़ो मन भी था शरीर प्राण सब था मन भी था अतिमान चेतना भी था समझ मिलमिश सेमती हेनी अतिमान चेतना प्रकाशित हम अतिमान चेतना आम शरीर मन प्राण प्रकाशित हम से आउ एमती आलाउ कराबनी मन बदली जाने रूपांतर हो मन प्राण शरीर सब रूपांतर देवे अतिमान चेतनार प्रभाव आउ मन सेमती रही पार ना आ मन जो दुर्बलता कहूँ से दुर्बलता रही आपको चतुर्थ भूमि कहला ये अतिमान भूमि चतुर्थ भूमि कहूँ मन प्राण शरीर चतुर्थ भूमि है आत्मा बा अतिमान चतुर्थ भूमि है आत्मार भूमि चैत्य चेतनार भूमि भीतर जे आत्मा अच्छा भगवान अंश समस्त भीतर अच्छा आम भीतर अच्छा से आत्मा चतुर्थ चेतनार से आत्मार भूमि चैत्य चेतनार भूमि यही चेतना स्वभावत और स्वतस्फूर्त भाव संगति समन्वय संगठन आनी जो जगह भगवान का स्पर्श आसीगला भगवान उपस्थिति आसीगला से जगह ये सब तो अक्रेसर आसला भगवान पाखे असंगति कहीं भगवान पाखे असंगति नहीं समन्वयर अभाव नहीं संगठन सब स्वाभाविक थरे से भूमिर स्पर्श हिं पाईगले आम जो स्वाभाविक भाव में समन्वय आसो संगति से कहूँ यही चेतना स्वभावत स्वतस्फूर्त भाव संगति समन्वय संगठन आनी स्वतस्फूर्त भाव ताप स्वतंत्र दरखास्त करा पड़ोनी आप्लिकेसन दे अपेक्षा करी नहीं जिते से चेतना भितर आप प्रवेश करेंगे ता स्पर्श आसु आसु एगुड़ा सब आसो संगति समन्वय संगठन सब आसो यह एपरि एक शुद्ध और शाश्वत चेतना यह एपरि एक शुद्ध और शाश्वत चेतना जार स्फुरण फल व्यक्तिर दृष्टि और विचार बदली जाए तार स्फुरण फल माने तार प्रकाश फल एभली एक चेतना जार प्रकाश फल व्यक्तिर दृष्टि और विचार बदली जाए जो कथा को आप चेतनार प्रकाश पूर्व कहते जो धारा कहते आउ से धारा कहे इवन श्रीअरविंद भी कहते लेखा सब प्रथम जो प्रकार लिखुले तापर अवस्था से चेंज होगा भ्यूज बदली जाए सी साधना ज्योति बाट जाते जो अनुसार से सब देखुले जमी देखी से कहते मोर लेखा कम्प्लीटली संपूर्ण न पढ़ी कोट कोट करनी से कथा को आउ कौटे भिन्न प्रकार कही जो दृष्टि जो विचार से कार्य करुला दृष्टि से विचार बदली ये चेतनार संस्पर्श लाभ करवा निज भर ग्रहण करवा जीवन प्रत्येक स्तर में प्रकाश करवा यह पूर्णांग शिक्षार मौलिक कथा आपको आम बराबर एम्फासाइज लिखुं प्रत्येक इश्यूटा को लिखुं
ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଖୋଲି ଯାଇଛୁ 600 କୁହାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ 600 ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। 600 ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର 600 ଜଣ ଅନ୍ତତଃ 600 ଜଣ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ଜଣେ ବାହାରନ୍ତୁ ନା। ଉଚିତ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ତରିକ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅତିମାନ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଧାରାରେ ଏଇ ଚେତନାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବା, ନିଜ ଭିତରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏହା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ମୌଳିକ କଥା, ମୂଳ କଥା। ମୌଳିକ ମାନେ ମୂଳ କଥା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଏହା। ସବୁ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆକୁ ପଢ଼ିବେ ବସିକି, ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଘବରେଇବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କାହିଁ ଭାବୁନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଲେଖା ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ, ଏଇ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ। এই বিষয়ে যেতে ଅଧିକ ଆମେ ଭାବିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେତେ ଅଧିକ ଆମେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ହିଁ କାମ କରିବା। ତା ନହେଲେ ଉପର ଠାଉରେ ହିଁ ସବୁ କାମ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ, ମାନେ କେତେ ଜଣ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ କେତେ ଜଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ କଥା କୁହାହେଉଛି। ସେମାନେ ଏଇ ନୂତନ ବିଷୟଟି ବୁଝିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଅତିମାନ ଚେତନା, ଅତିମାନ ଶିକ୍ଷା ବା ଆତ୍ମା ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ମା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କଥା କିଛି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଆମକୁ ଆଗେ ମାଆଙ୍କ ଜୀବନୀ କୁହାହବ, ତାପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜୀବନୀ କୁହାହବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଏସବୁ କାହିଁକି କୁହାହବ? ସେ ତମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆସିଛ। ସିଧା ସିଧା କୁହାହବ, ବାବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତମେ ପାଇ ଆସିଛ, ସେ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ। ନୂଆ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ସେ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ନୂଆ ମଣିଷ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଦରକାର ସେୟା କରାଯାଉଛି, ଏଇଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରି ସାଧନା କରି ଏଇ ପଛରେ ପଥିକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛ ବା କରିବାକୁ ଭାବୁଛ, ପ୍ରଥମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର। କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବ? ଯେତେ କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ମେସେଜ, ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍। ଗିଭ୍ ଅପ୍ ମାନେ ହାରି ଯାଅନି, ବନ୍ଦ କରିଦିଅନି, କାମ ଛାଡ଼ି ଦିଅନି, ଲାଗିଥାଅ, ଲାଗିଥାଅ, ଶେଷ ଯାକେ ଲାଗିଥାଅ। ଦୁର୍ବଳତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତୋ ଭିତରେ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡରନି। କାରଣ ଥୋଡ଼େ କ'ଣ ହେଲାନି, ଆକୁ ପଢ଼ି ଦେଇ କହିଲୁ ବୋପା, ପ୍ରକୃତି ଏତେ କଥା କହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମେ ଯେଉଁଟା କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଯେଉଁଟା କିଛି କରୁନୁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ହଁ କରୁନା, ଏଣିକି କର। ତମେ ହୁଏତ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଥା କୁହାହେଲା, ଆମେ ସବୁ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ କଥା କୁହାହେଲା, ଏବଂ ଆକୁ ପଢ଼ିକି ସଚେତନ ହେଇକି ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ନିଜେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରି ସାଧନା କରି ବୁଝାଉଛୁ, ମାନେ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ତା କାରଣ ମୋ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ନିଜେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରି ସାଧନା କରି ଏଇ ପଛରେ ପଥିକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନଚେତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ସେଇ ପୁରାତନ ଧାରାରେ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଧାରାରେ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ପୁଣି ସେଇ ଧାରାରେ ପଡ଼ିବ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହରାଇ ବସିବ। ବେଳେବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କହିବାକୁ ସଂକୋଚ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ଆମେ ସେୟା ହେଲୁଣି କି? ଆମେ ସେ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷା ଧାରାରେ ପଡ଼ିବୁ। ପ୍ରପୋଜ କେବେଠୁ ଗେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଧାରାରେ ପୁଣି ପଳେଇବ। ପୁରାତନ ଧାରା, ସେଇ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷା ଧାରାକୁ ପଳେଇବା ଆମେ। ପରିଶେଷରେ ହୁଏତ ଏହା ଏକ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ପରି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଶେଷରେ ହୁଏତ ଏହା ଏକ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ପରି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ଧାରାରେ କରା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବା କେଉଁ ସମ୍ଭବ ଅସୁବିଧା ହେଲେ କି ନ ଚାଲିଲେ ଭୁଷୁଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭୁଷୁଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାପରେ କୁହାହେବ। ଭୁଷୁଡ଼ିବ। କାଲି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେତିକି। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ
प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ार तुच्छतम प्रत्येक कोशरे पुण्य तुमठारे आमर निष्ठा हुए जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रहा आम मैंने केवे जेपरी न भूलु तुम निकट में गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ ही रहा प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान जो अपरूप संपद सब दान कर जाऊच से सबूर किसी जपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मान प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जपरी प्रस्तुत हो उठते तुम सिद्धि परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुम विजय दिव आम मान ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इन द नेम ऑफ द मदर for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse harmful being or force, I order to quit this place at once and forever. आम भर टिकेश्वर भाई अच्छा देवगढ़ आसछन्ति टिकेश्वर भाई बहुत चमत्कार मातृवंदना गान करते मो अनुरोध करी टिकेश्वर भाई की गोटे मातृवंदना गान करेंगे निश्चित भाई टिके माइकटा टर्न कर दिंतु आड़ तुमको जानिबा परे तुमको बुझिबा परे तुमको जानिबा परे तुमको बुझिबा परे किछि दुख नाही मो जीवने कि मंतर फुंकी दिल काने माँ कि मंतर फुंकिल मो काने तुमको बुझिबा परे तुमको जानिबा परे किछि दुख नाही मो जीवने कि मंतर फुंकी दिल काने माँ कि मंतर फुंकिल मुखाने दुःखमय ए जीवन दुर्विसह मणुथिली तुमको जानिबा परे दुःख कारण जानिली बाट को बाट मणि विषाद रे बंचुथिली तुमको जानिबा परे शांतिर बाट जानिली तुमको जानिबा परे तुमको बुझिबा परे तुमको जानिबा परे तुमको बुझिबा परे किछि शोक नाही मो जीवने कि मंतर फुंकिल मो काने माँ कि मंतर फुंकी दिल काने माया बंधन रे पड़ी सुख शांति खोजुथिली तुमको चिन्हिबा परे बंधन को चिन्हि गली अभावर भाव न थाई निराशारे बंचिथिली अज्ञान को ज्ञान मणि समस्या घेर रे थिली तुमको जानिबा परे तुमको चिंतिबा परे तुमको जानिबा परे तुमको चिंतिबा परे किछि चिंता नाही मो जीवने कि मंतर फुंकिल मो काने माँ कि मंतर फुंकी दिल काने तुमको जानिबा परे तुमको बुझिबा परे किछि चिंता नाही मो जीवने
কি মন্তর ফুঙ্কি দিল কানে মা, কি মন্তর ফুঙ্কিল মো কানে মা, কি মন্তর ফুঙ্কি দিল কানে।